Oo sir, naka waterproofing yan. Pero yung ano niyan sir, yung mga gray, ano na yan sir? Ah, cold applied. Yung mga hindi pa gray, ano yun, membrane yan sir eh. Max altitude reached. Yung ano na yan sir, 14-story building yan sir. Itong nasa likod na to. Yung nasa likod, gagawin yan eh. Going pa yan, sir. Gawin yan sir. Yan yung mga cottages. Buti na lang walang mas mataas na building, kundi mga puno. Puno lang yan sir. Yan yung mga potential shading sir, mga puno. Laki nito, ano, sir? Hmm? Malaki yung building na to. Natapos. Oo sir. Wala.